recipe I babaye authentic Ghana Klakro. Oh, cocoa be and raw who be now who ya on finance and why some styles basebia. Wapa my main show quite a fast wadia Krakro. I'm like come on wishing in Eddie. Tien chassis. I shall be here cocoa. Ah, a belly pie, who I sit to miss and I wait to no. Na fede wafa, no ja. Ndodo na abe use no nyina be gina wo so ene wo family size eso me use wo call me nsa pesa anse no ye enough ma me ne mabusua enti wi no wafa no hwane kama no ahohoro ho enti wi a no twetwegu adiem na ayenketwa kama me ya na say ena me ye medie no sanse me ne sa na ebo me ma me chi no ayo ni ma efintem enti me hwe ne nketwa wi no ma fa me potato masher na me de awo wo so abobo so saa kopim say ebeye mre se woni we bi so betimi so yusu eta na wo de aye anya na so betimi kra yusu o food processor nso so e de aye enti wi a consistency no sei ene beye na wo de si nchen recipe e de authentic Konkontɛ panyin so beka ho enti wo so onya bi na de eno so esi nchen enti asma fama sank papa bi ajuwa me de mekwatum we na me fama kekedu ya na menyi ne hu ne mfiri sanse no na ya na ahodin ne nutrition ni na ewom enti we no de Wediaba ene o growth ne o black pepper so aka ho na mo senka me de me garlic e ka ho so me de garlic ofie by be use powder ni bi ne de aye enti we ya de enchine kakra tum enchine ya fa tum se de be ya wo de kokko ne fra nyina betrim na ye kama nti how be hia basa no watchu beku nyina kama make sure nyina befe kama abom nti watwam na afia wie no afa kokko na wa ma hye si nchen no na afi de ha no de afra no asa achi esam se wo bo so ntem nti na be easy amount uchi antisi abonse na afe nti kosua ne chi of me se binya that perfect consistency na open no ne yenye din kra nti ase afia wie no afa okunkunti sam ne bi nye bebro kakra bia de gugugu so konkonti sam no eboa ema kokko no ene konkonti sam no e come together na afi de abe form nti no se wo chia na che se antete anka anwani mana se antata wo chensin nim ohun nti na me di konkonti efra no enti ase me refisi man fa me garlic powder na engu enti ha na me de kakra eguso ti bia me ma 3 enum na afi de ni na afra abeye baako asin me de man we sisu me use coconut oil na de achi ba betim de anwa bia wo bia nso achi enti ye no fa 3 kitwa na wa tie gum kakra sa kopo me so bewi e use a low medium heat na de ahya ase but as times goes on ebema heat na kosoro kakra se be ya betimi ahye yembese be bi na ahuruja ana intentem so enti kakra sa na o dan no na o mana to ne boas na mana chi enti achi wie a bonse ehun no be brown kama wo ankasa bonse achi cry dey ewi bonse eno amne ahuruja enti na wato boas sa no wafa wa three na le dan sa kakra na toothpick na le dan sa ko say obeya sa beautiful golden color we yes who say abia wi wo Krakro no betimi de edi bean stew betimi de edi nkatie de wo pe bia na wo de aye enti ase ni afa paper towel ne de ase plate nim meyi me kokko ni nyina eguso eno beboa amana twi emu anwa ni nyina efrem enti ewi ase na Krakro no ebeye aye kama hwemu no ne fe sei na wo se we ya eye enti say very easy pa we ya kono aduane ewie bi na nwumre bi betimi ache ama na obi sua di ndo bi biara se onya abrehwe recipes woni dwo ho aya no wa share no wa follow no wa like e ye be se share